أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بل مسلم وأمي على تنو ولم كان بدون صرا. أمي على تنو أكن ما بير الجنة. على كن ما كشامنا. على كن ما تنما كشا أولي على تلاكو وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. قال يا رب تعالى كفن فيان أنين على فكداما. kunangwa me ale Allah Ta'ala kanema nangwa ma jete abo antana se ka kanema jete aso. Amala tan wala mi ka kanga sungalo so sabu chama ka bilanyini ko bina sungalo ni so me ma se ka so mbal masdamo. Donc ma fa alhamdulillah. Donc ami ala tanu ula mbal masdamo. Ame salatu ka ala kiraka ala kirami ala Ta'ala ko ama Qur'an kono ako innaka la'ala khuluqin azim ko ile kira ijo tigile ay kira mamutini femi ye Qur'an kono aya mamutini jogoli mbal masdamo. Donc inshallah me salatu ka ala kiraka sallallahu alaihi wasallam mbal masdamo ame kalu mi kono kalu bade do mi ye sungalu kalu mi Allah Ta'ala bika fo ayina Qur'an kono ako ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala ko ma ko ya lu mo liman yala su farda ala kan ina fa farda ala mo kan mo kono alu ni mo kama ay ala yasra yaso bal masdama su fleni farda de islama jose do mɔgɔ min bɛna na ka f'i ɲɛna ko sun jagoya tɛ parce que a bɛ dɔw kɔrɔ ko sun tɛ jagoya ye voilà dɔw yɛrɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko ale yɛrɛ den bɛ sun donna ka ban donc n'ale den ka sun don donc a banna hali n'ale ma sun don n balima silamɛw o ye lahalatɔ kuma de ye balima silamɛw sun ye jagoya de ye sun nana kun min kosɔn n balima silamɛw résultat min kan ka sɔrɔ sun na balima silamɛw o de ye ala ɲɛsiranya ye o de ye Ala Ta'ala ko la'allakum tattaqun ko mun kama a ye ala ɲɛsiranya sɔrɔ. Balima silamɛw a b'u sen fɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. A ko ni mɔgɔ min ye sun don ni limaniya ye ani ala ɲɛsiranya a y'a don limaniya ɲini kosɔn a y'a don baraji ɲini kosɔn ko Ala Ta'ala bɛ yafa a jurumu ma jurumu min tɛmɛna. Donc a bɛ kɛ i n'a fɔ sunkalo bɛ kɛ départ kura ye a tigilamɔgɔ ma a ka kojugu minnu kɛ. Donc balima silamɛw an y'an jija n'an ka barajugu minnu an bɛ barajugu min na an bɛ nkalontigɛ min na an bɛ namara min na an bɛ sonyɛli min na an bɛ jɛnɛyakɛ minnu na an ko sunkalo sera an tɛna o baara tɔgɔ ninnu kɛ. Balima silamɛw an y'an jija sunkalo kɔfɛ fana an kana o baara tɔgɔ kɛ. An kana kɛ sunkalo kɔnɔ an kana kɛ sunkalo fana kɔfɛ. Balima silamɛw sabu ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sun don i ye sunkalo bɛɛ lajɛlen don dɔ ma fara i ka ala ɲɛsiranya kan c'est que problème bɛ yen parce que Ala Ta'ala ko la'allakum tattaqun ko mun kama a bɛna ala ɲɛsiranya sɔrɔ. Balima silamɛw n'an bɛna sun don an y'an don ni limaniya ye an y'an don Ala Ta'ala kosɔn an y'an don baraji ɲini kosɔn an kana sun don que parce que mɔgɔw bɛ sun donna parce que dɔw bɛ sun don n'a bɛ sun donna a bɛ miiri bila a yɛrɛ kɔnɔ ko ni ne ma sun don ko bɛna fɔ ko ne musokɔrɔbatɔ ne ma sun don ni ne ma sun don walima ni ne fatula mɔgɔ si tɛna se ka seli ne su kan wala wala ko ne tɛ sun donna ye donc o tɛ se ni su kan. Donc dɔw fana bɛ sun donna o de kosɔn donc an ye ninnu miiriya ninnu bɔ an yɛrɛ kɔnɔ balima silamɛw
sunkalo fana kɔnɔ an y'an jija baara dɔw bɛ yen an yɔrɔ ma janya ka bɔ a la o de ye nkalontigɛ ani kɔrɔfɔli n'a ɲɔgɔnna ninnu ye o de alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko man lam yada qawla zuri wala amalu bihi falaysa lahu hajatan illa yada ta'amahu wa sharabahu. Alakira ko ni mɔgɔ min ma nkalontigɛ bila sunkalo kɔnɔ ka tila tugun ka a seereya nkalon kan ni mɔgɔ min ma dabila sunkalo kɔnɔ ko foyi t'a tigilamɔgɔ ma fo kɔngɔ minɛ ani jimilɔgɔ minɛ. N balima silamɛw an ka kuma an bɛna laban ni yɔrɔ min ye o de ye su yɛrɛ nafa. Su yɛrɛ a nafa ye jumɛn ye? Balima silamɛw, su nana mun kama adamaden an bɛ dumuni kɛ mal an tɛ dumuni kɛ ka ɲɛ. Donc su nana de mun kama bana misɛnmisɛnnin dɔw bɛ yen a b'an farisogo la ala de b'a lɔn. Donc su nana o de kosɔn mun kama k'o bana misɛnmisɛnnin ninnu dɔw kɛnɛya. Su ye kɛnɛya de ye, fila de don n balima silamɛw. O de la dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ minnu yɛrɛ b'o yɛrɛ kalama, dɔgɔtɔrɔ ɲumanw hakilimaw u b'a fɔ u ka pasiyɛnw ɲɛna u bɛ ka mɔgɔ minnu fila kɛ u b'a fɔ u ɲɛna k'o ye sun don sabu nafa de bɛ sun na n balima silamɛw. Nafa wɛrɛ min bɛ sun na n balima silamɛw, sun filɛ nin ye a nana kun min kosɔn mun kama an y'a yɛrɛ bila fantanw pilasi la sabu fantan dɔw bɛ yen i bɛ dumuni kɛ i bɛ sɔgɔmada dun i bɛ tilela dun i bɛ sula dun ale tɛ se k'o sɔrɔ. Dans le monde tubabuw ka calcul la ko tile kɔnɔ mɔgɔ min bɛ sara kɔngɔ la o de bɛ bɛnna 24,000 personnes ma tile kɔnɔ. Donc 24,000 personnes o de bɛ sa kɔngɔ bolo tile kɔnɔ n balima silamɛw. Mais i bɛ dumuni kɛ la i bɛ dumuni kɛ donc su nana de ka na yiri la k'a fɔ ko ja kɔngɔ minɛ a ka gɛlɛn quoi. Donc o de la i b'a ye caman bɛ n'u ka sun don ɲɛ bɛ wuli bon ça va pas a bɛ to ka turuw ci a bɛ kuma misɛnmisɛnninw bɛ caya su yɛrɛ ka gɛlɛya bolo n balima silamɛw. Donc su nana de mun kama an yɛrɛ bila fantanw pilasi la sabu olu tɛ sera ka dumuni sɔrɔ u bɛ jɔrɔya dumuni na mun kama hinɛ bɛ don an dusukun kɔnɔ. N balima silamɛw ninnu de ye su nafa ye. An y'an jija hinɛ sunkalo la an ye hinɛ ani ɲɔgɔn cɛ fantan minnu b'an bolo quartier kɔnɔ an kana ɲinɛ o kɔ fantan minnu b'an kɛrɛfɛ an ka fantan minnu nɔ se tɛ minnu ye an kana ɲinɛ o kɔ n balima silamɛw. Donc mais n'a nana filɛ bi bi in na hinɛ tɛ yen tellement an bɛ miiri an yɛrɛ kelen de ma ani an bɛ miiri mɔgɔ min b'an kɛrɛfɛ an bɛ ɲinɛ fantanw kɔ hali ni se b'o ye i b'a ye waritigi dɔ bɛ a bɛ taa sukaro di dɔ ma pour que a bɛ taa sukaro di a waritigi ɲɔgɔn ma mun kama waritigi ɲɔgɔn fana ye na sukaro t'ale ma. Donc o ye échange de ye n balima silamɛw an k'o kɛ an y'an jija an ye hinɛ fantanw la. Donc inchallah wali qawli haza astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.